tempo com velocidades superiores a 1000 km por hora. Milhares de milhões de chips ocultos e silenciosos monitorizam o tráfego. Há muito que os automóveis vêm à nossa chamada e se conduzem sozinhos em terra e no ar. Os motores a combustão fazem parte de um passado longínquo. You know, 100 years ago, Henry Ford and Thomas Edison were friends, but rivals, and they made a bet. What will energize cars of the future? Will it be the electric battery, or will it be gasoline? People said, ha, the answer is easy. It'll be electric, because gasoline, it explodes. People will die in gasoline-fired cars. Plus, you're going to have a gasoline station in every block. People laughed. Well, who had the last laugh? Of course, Henry Ford. But eventually, who will have the last laugh? I think Thomas Edison, because batteries will become more efficient, cheaper, and the future belongs to electric cars and to hydrogen cars. Com os transportes aéreos coletivos, abandonámos as filas de automóveis no solo. Ganhei tempo, ganhamos tempo. And yes, we'll have flying cars. They're going to be expensive, but we will have cars that will fly. Electric engines are going to be a big deal. And that's what's made the drone revolution possible. And one can see several paths towards flying vehicles. The obvious one at the moment is you keep making existing drone technology larger and large enough to carry humans. Quizás estas ciudades que surgen de la naturaleza van a ser algo que vamos a ver más y más y más en esta imagen del futuro. Así que ahí me quedo con esa imagen de Julio Verne, de estas ciudades que colgaban de los árboles. Quizás es algo que va a pasar y que va a acomodar parte de este acelerado crecimiento que veremos hacia adelante. Desmaterializar sem aumentar o consumo de energia é mais um desafio que temos pela frente. Ao mesmo tempo que se vão interconectar com o vasto universo da internet das coisas, esperam-se edifícios mais eficientes e autónomos, capazes de aproveitar a água e as energias renováveis. A nanotecnologia irá permitir uma metamorfose e explosão de novos materiais, e a impressão 3D irá abrir as portas a espaços facilmente adaptáveis. La tecnología cada vez va a entrar más en nuestros cuerpos y también en nuestras edificaciones. We will get to see in our lifetime printers that can print houses. They'll have much more organic shapes because it's easier to print. But I can imagine in 10, 20 years that you literally just design your house all digitally with all the different materials and all the furniture, everything you want inside. And you basically put this very advanced manufacturing robot onto the place where you want your house, and it just starts feeding in the different materials and starts constructing this house. A humanidade está hoje em permanente movimento. Mais de metade da população de cidades como Oslo, Berlim e Nova York são migrantes. No início do século XX, a humanidade iniciou uma jornada rumo às cidades que se acentuará ainda mais nas próximas décadas. Hoje, metade da população mundial está concentrada nas metrópoles, mas em 2077 este número irá duplicar. Significa que viverão nas cidades tantas pessoas quantas existem hoje no mundo. Se há 100 anos tínhamos 2 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, em 2077 teremos verdadeiras megalópolis com mais de 100 milhões de pessoas. As cidades vão ter um papel essencial porque as cidades vão ser o ponto fulcral da ciência e da inovação. Ou seja, estamos a passar do Estado-nação para a cidade-nação. El saber cómo densificar correctamente las ciudades y tener una planificación a muchos años debiera ser la manera de anticiparse a estos desafíos. El gran problema es que los gobiernos duran muy poco.
Y los gobiernos se preocupan, por lo general, de las cosas que van a pasar en el corto plazo. Or, la ville a été un immense facteur d'émancipation pour l'humanité. Mais aujourd'hui, il y a une telle accumulation urbaine sur tous les continents, avec de très nombreuses villes qui font 10, 15, 20 millions d'habitants, qui fait que la ville n'est plus le symbole de la libération, mais devient une nouvelle tyrannie. Et donc le problème sera d'aborder la question de la régulation des villes et de retrouver un équilibre entre les villes y las campañas. Entonces el desafío es cómo puedes asegurar ese tipo de desarrollo sustentable poniendo el correcto nivel de usos, pero también adaptándose a lo que ha estado siempre. A mi parecer, a grandes rasgos, lo que puede producir ciudades más sustentables. Y no solo desde el punto de vista del manejo del clima, del manejo de la energía, sino una sustentabilidad que tiene que ver tanto con lo social como con lo económico. Yo creo que el problema de los guetos en relación a la migración es una de las principales amenazas hacia el futuro. Chegamos a paradoxo do desenvolvimento. Por lado, temos possibilidades tecnológicas como nunca à nossa disposição. Por outro, temos crescimento de desequilíbrios e assimetrias. 1% da população mundial tem tanto como 99%. No futuro, os constrangimentos das alterações climáticas serão acelerador para as desigualdades. De facto, a evolução tecnológica e a globalização, que tiveram efeitos extremamente positivos no crescimento da riqueza, na diminuição do número de pobres absolutos, na melhoria das condições de vida, da saúde, no tempo de vida, também tiveram consequências negativas. E uma das consequências negativas foi o aumento das desigualdades. As 8 pessoas mais ricas do mundo, são aliás 8 homens, têm tanto quanto metade da humanidade, a metade mais pobre da humanidade. Portanto, isto dá de facto uma ideia da enorme desigualdade que se gerou, com todas as frustrações e com todos os problemas que isso causa à escala global. The Anthropocene is also called, it's the age of climate change. It's the age of enormous financial economic inequalities. People call it the Capitalocene, and they also call it the Obscene, in terms of the differences in our chances of survival. Notre système de capitaliste qui est en train de détruire la planète, c'est ce qui paye les écoles, c'est ce qui paye les routes, c'est ce qui paye les hôpitaux. Donc on n'a pas trouvé le système encore. Whatever your question is, capitalism gives you the answer. Go shopping. Whatever the question is, nothing that a good pair of shoes can't solve. And so commodity fetishism has been capitalism's answer to our desire, replacing serious answers with just consume and get on with it. And so we have centuries of this, but we also have centuries of critical theory that helps us read this. C'est vrai que, disons que la grande tragédie des 30 dernières années, si vous voulez, c'est qu'on a tous cru que la chute du communisme, c'était le début de la mondialisation et que le début de la mondialisation, c'était la démocratie. En fait, non. C'était l'extension du capitalisme au niveau mondial. Mais le capitalisme mondial, c'est pas la démocratie mondiale. Il n'y a aucun rapport. Maybe at this point in our history, what we need to do is look at what we desire, how the social construction of desires is actually threatening our future. If we continue to desire progress, if we continue to desire more wealth, and we see that it isn't coming, because in a world where the organization of wealth is 1% versus 99%, it's quite obvious that our students are beginning to understand that they will not be as well off as their parents, let alone better. The idea that every generation gets better, maybe we should have the truth, the courage to say, that's finished, it hurts, it's not the end of the world if we reorganize the distribution of resources. How about we start desiring poverty? How about we start desiring zero growth? How about the object of our desire is clean air? How about
water that doesn't come out of bottles, comes out of beautifully clean fountains, which have all been contaminated across Europe in the last 20 years? How about desiring ecological sustainability? How about desiring peace? Il faut réguler politiquement la mondialisation économique pour réduire les inégalités. Il va falloir penser la démocratie pour à la fois qu'elle reste une valeur universelle et qu'en même temps elle respecte la diversité culturelle. So I would imagine quite a collective discussion. And again, the only forces that do this in the world are the religious ones. And the rest of the political class is doing, what is the left doing about the future? What are the trade unions doing on pensions? Pensions which only protect my generation. They do nothing for the young ones. It's a racket. And if you touch the unions, and I'm a woman of the left, the sky falls because we touch the holy unions. There are simply cartels protecting one generation and sacrificing the next ones to the altar of an improbable future. Mas acho que temos que lutar para que os frutos que esta evolução tecnológica põe à nossa disposição possam ser distribuídos de forma equitativa e possam beneficiar as comunidades por todo o mundo. Até meados do século XXI, mais de metade dos empregos serão substituídos pela máquina. Na China, estima-se que sejam mais de 70%. Será a robotização uma ameaça ou uma oportunidade para reformatar o nosso modelo económico e social? The question of whether machines are stealing jobs is really not a productive question. Machines have replaced jobs forever, but on balance, we've created more jobs than we've replaced. And anybody worried about this issue would really do well to go back and start by reading Keynes and then ask yourself, are we having the same stupid conversation today? It's not about work, it's about meaning. Where do we get the meaning in our lives? Where do we get the income to live our lives? What sort of economy do we wish to have? And the technology has created the possibility that we can completely restructure that in ways that benefits everyone. And universal basic income is one interesting proposal being put up. And there are 7, 8 or so really interesting experiments globally happening right now. Maybe in 5 years we can work less because of technology. In 10 or 20 years we may be working 3 or 4 hours a day and get paid the same because of technology. Right? And maybe in 30 years we get paid without working. Like the basic income guarantee, you know, the idea of paying everybody a salary regardless of work. Amartya Sen, Nobel Prize for Economics, says financially it would work. It's legally and politically that this goodwill will never be extended. But it would be an evolutionary step towards a collaborative view of the future, not the 1% and the 99%, but a new form of global social democracy. Os robôs vão substituir muito o nosso trabalho braçal. E a gente não pode inventar trabalho. O trabalho que nós vamos ter daqui a umas décadas é sobretudo trabalho social para que os velhinhos tenham condições para não se sentirem totalmente marginalizados. Vamos ter bisavós e vamos ter trisavós, não se esqueça. Como é que a sociedade se vai organizar? Por um lado, os humanos viverão cada vez mais em trânsito, preparados para trabalhar e viver em qualquer lugar. Por outro, um número 5 vezes superior ao total de refugiados que existe hoje terá muito provavelmente de abandonar as suas terras, conduzindo ao maior movimento migratório da história. As alterações climáticas irão desalojar 3 a 10 vezes mais do que conflitos ou guerras.
antecipando-se 1.000 milhões de deslocados a meados do século. A figura do Estado foi criada para proteger os sedentários das invasões nómadas, mas poderá entrar em colapso precisamente pelo mesmo motivo. 10.000 anos depois de nos termos sedentarizado, estaremos em risco de voltar a um novo nomadismo. Well, we're already become more nomadic. We're going to see even greater movements of populations around the planet than we've seen today. And that in turn has the social implications of when children live half a world away from their parents, how do those social networks work? Of course, you can have electronic proximity, but how do people actually find stability amidst all this choice is going to be one of the great social challenges. Até por razões demográficas, nós precisamos de migrantes. Na Europa, todos os idosos são, em larga medida, apoiados por imigrantes que vieram para a Europa. Ou seja, as migrações são necessárias. E se são necessárias, é melhor organizá-las. Más que verlo como problema, verlo como uma oportunidade. Nós temos experiências em que se pusermos grupos de pessoas a escrever ou na ciência artigos científicos ou a inovar, quando há diversidade de género, quando há diversidade de religião, quando há diversidade de maneiras de pensar e de geografias, essas pessoas produzem em média 30% mais do que os grupos homogéneos. So the world is mixing up and changing. One example, in Europe, 50 years ago, 75% of all Christians lived in Europe. Today, 75% of all Christians live outside of Europe. Demographically, Europe is shrinking. They're only having one child per woman. But in the rest of the world, they're having 2, 3, or more children per woman. So the world's religious population will outgrow the non-religious population. Today, 8 in 10 people around the world have a religion, but we expect that number to get closer to 9 in 10 people in the future. We see the future of religion to be demographically overpowering, you could say. Islam is growing faster than other religions because there are more children being born to Muslim women. The world gets more modern. Muslim women, just like women all over the world, are having fewer children. So what we expect in the future is to have the Muslim population grow to a certain point, and by about 2050, before 2077, that they will almost reach the same number of Christians. L'individu apparaît de plus en plus comme celui qui doit administrer, gouverner sa propre existence. Je ne vois pas comment cela pourrait reculer. Cette hyper-individualisation, elle a aussi comme corrélat des nouvelles formes de vie collective que nous n'aimons pas et qui paraissent aller à contre-courant de cet individualisme. Ces deux phénomènes iront croissant. Je crois que nous allons avoir des majorités tranquilles et des minorités dangereuses. Over the past decade, government restrictions on religion and social hostilities involving religion, such as terrorism or hate crimes or other types of violence, either towards religious people or done by religious people, has been growing. So today, about 75% of the world's people live in a country with high restrictions coming from governments or from groups in society. What this does is it creates a situation that's both not good for social cohesion, but also an environment where sustainable business cannot grow. Where there's conflict, it's only good for bullet and bomb business. It's clear that if people embrace religious freedom and interfaith understanding, there'll be more peace. If people use religion as a source of division and conflict, then we would look at a future with more conflict. Eu acho que se torna claro que é necessária uma resposta internacional coordenada.
para que as pessoas tenham oportunidades para poder viver e ter futuro nos seus países, para que as migrações sejam uma questão de opção, não uma necessidade de sobrevivência. Tu sais que tu vis dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de système de santé, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'éducation. Tu n'as pas beaucoup d'autres choix que de venir dans ce paradis qu'on représente, que tu sais, toi, par Internet, combien est le salaire moyen, tu sais, et comme tu veux une meilleure vie pour tes enfants, tu veux une meilleure vie pour toi, et comment est-ce que ce paradis va pouvoir recevoir tout ça? C'est, à mon avis, c'est un des grands problèmes de notre civilisation qu'on n'a pas encore compris. Refugees don't grow on trees. They respond to wars. The primary source of refugees is war. So the real question is, where will the wars take place and how will they expand? Quem manda no espaço, manda no mundo. A partir de bases lunares secretas e plataformas espaciais estratégicas, são comandados ataques com mísseis 10 vezes mais rápidos do que o som. Aviões hipersónicos não tripulados são armas poderosas. 100 anos depois do lançamento da bomba atómica, há quem antecipe uma nova guerra à escala global. Hoje são 10 os países com armas nucleares. Em 2077 serão mais de 20, quase todos em zonas de grande instabilidade política. Se atualmente existem armas suficientes no mundo para o destruir várias vezes, em 2077 essa capacidade bélica será 5 vezes superior. A nanotecnologia abrirá portas a um infinito minúsculo mundo novo, em que milhares de nanonaves patrulharão o espaço, a nova plataforma de guerra. A energia continuará reservada um papel estratégico na nova ordem global. Quanto mais autossustentáveis forem os Estados em termos energéticos, menor será a probabilidade de conflitos internacionais. I think what we are in for the next phase is the decline of the great powers of the 20th century, Russia, China, Germany. I think we will see in the long run the emergence of a very different Europe, still one of the centers of human existence. I see Europe's periphery having its moment. In the same way that I see Eurasia's margins, Poland, Turkey, Japan. But certainly we will see conflict in the next century. Because you don't have declines of countries like Germany, Russia, China, and the rise of countries like Japan, Turkey, and Poland without conflict. I would be surprised if we didn't have some major conflict come out of nowhere in the next decade or two. War is one of the most constant things in human existence. It is an unpleasant truth, but will there be a war? Of course. This will not be the first century not to have a war. Space has become the center of a great many near conflict things. Where we go, war goes, and certainly already war has entered space. Some people say that technology has given us weapons. Take a look at World War I. They gave us poison gas, they gave us the machine gun. Take a look at World War II. They gave us intercontinental missiles and bombers and, of course, the atomic bomb. But you see, these leaps have been leaps in energy. Chemical energy in the form of machine guns, nuclear energy in the form of the atomic bomb. And I'm a physicist. I know that the next energy level beyond that is going to be cosmic.